अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगी, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगी। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारे पास वर्स नंबर 39 है। सूरह यूसुफ की ट्रांसलेशन और तफसीर हम कर रहे हैं। आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला कहते हैं, या साहिब सिजनी, ए मेरे कैद खाने के दोनों साथियों। साहिब हम कहते हैं साथी को, दोस्त को। अरबाबुन, क्या रब, आ क्या, अरबाबुन रब। ये रब जो अरबाब जो है ना, ये रब की जमा है। अब आ जो हमजा जबर स्टार्ट में है, ये क्या को, क्वेश्चनिंग को इंडिकेट करता है। वट की सेंस में आता है। क्या, इस तरह से। मुतफर्रिकूना, जुदा जुदा। फारक़, फर्क होता है अलग करना किसी दो चीजों को। मुतफर्रिकूना, जुदा जुदा। खैरुन, खैर कहते हैं, बेहतर को हम उर्दू में भी खैर कहते हैं। खैरुन, बेहतर है। आमी, या अल्लाह, अल्लाह ताला। अल वाहिदु, अकेला ही। अल क़हार, नहायत जबरदस्त है। अब अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपने कैद खाने के साथियों को तौहीद की दावत दी, कैसे उनको बताया। एक चीज जो हमें यहाँ पर नोटिस करने की जरूरत है वो ये है कि जब दोनों साथियों ने देखा है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैदखाने में, और उन्होंने गौर किया उनके इल्म पर, उनकी हिकमत पर, उनकी इबादतों पर, उन्होंने उनको नेक जाना, तो उन्होंने उनके साथ अपना ताल्लुक बनाने की कोशिश की। लोग इज्जत के लिए ऐसे लोगों से ताल्लुक रखना पसंद करते हैं जिनके पास माल और इक़्तिदार होता है। लेकिन अब हमें देखने की जरूरत है कि वो लोग जिस वजह से अट्रैक्ट हुए हैं वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेक नियति, उनकी जो ईमानदारी है, उनकी जो इबादत है, उनकी वजह से, उनकी एक नेक पर्सनालिटी की वजह से। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने कैद खाने के साथियों को तौहीद की दावत देते हुए सवाल किया, ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, यानी, और वो दोनों जवान थे जिनमें से एक शाही बावर्ची था और दूसरा शाही साकी था। ये हमने लास्ट आयत में देखा था ना कि उनमें से एक कौन था, शाही बावर्ची था, और एक शाही साकी था, यानी बादशाह को शराब पिलाने वाला। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने अपने साथियों को तौहीद की दावत दी कि बहुत सारे माबूद, लकड़ी और पत्थर के बुत, फरिश्ते और मुर्दा हस्तियां और मुख्तलिफ किस्म के माबूद जो कमजोर हैं, जो फायदा नहीं दे सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना किसी को इज्जत अता कर सकते हैं, ना किसी को जिल्लत से बचा सकते हैं, ना कुछ अता कर सकते हैं, ना महरूमी से बचा सकते हैं, क्या ये माबूद बेहतर हैं? यानी वो अपने उन दोस्तों से, जब उनको पता है कि वो उनके पास किसी काम के लिए आए हैं, वो उनसे अब कोई इल्म सीखने आए हैं, अपने ख्वाबों की ताबीर लेने आए हैं, उस मौका पर यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको क्या पूछ रहे हैं कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या ये वाले माबूद बेहतर हैं जो हमें कुछ नहीं देते, पत्थर के, लकड़ी के, वो लोग जो कब्रों पर जा जाकर मांगते हैं, उनको ये जान लेना चाहिए, क्या वो लोग बेहतर हैं? यानी डिफरेंट है ना। अगर कोई कहता है कि वो हजरत दाता अली हजवेरी को मानता है, तो क्या वो हजरत दाता अली हजवेरी अल्लाह ताला से बेहतर है? नहीं बेहतर ना। फिर अगर कोई कहता है कि अजमेर शरीफ जो है उनको हम मानते हैं, फिर कोई किसी और का नाम लेता है, तो हमें देख लेना चाहिए क्या ये सब जुदा जुदा बेहतर है, क्योंकि हर एक, इनको हर एक किसी ना किसी एक को ज्यादा ऑन करता है। कोई कहता है कि हमें हजरत अली हजवेरी जो है लाहौर में, उनसे हमारी बहुत ज्यादा मोहब्बत है, और कोई कहता है कि उनके अजमेर वालों से मोहब्बत है, किसी की कोई इमाम होते हैं उनसे बहुत मोहब्बत होती है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि अगर हम उनको माबूद बना रहे हैं, हम उनको अपना राजिक समझते हैं, हम ये समझते हैं कि उनके पास जाएंगे, वहां दुआएं करेंगे, नजराना देंगे, वहां देखें चढ़ाएंगे तो हमारी दुआएं कबूल होंगी, तो हमें जान लेना चाहिए कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उनको यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये तमाम लोग बेहतर हैं, या अकेला एक वाहिद रब बेहतर है?
यहाँ बात जो एक्सप्लेनेशन है उसमें मैं सिर्फ आपको औलिया कराम अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं बता रही, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है, क्योंकि हमें रसूलुल्लाह की हदीस से पता चलती है ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो औलिया अल्लाह से जंग करेगा वो अल्लाह ताला से जंग कर रहा है। हमने औलिया कराम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अपने दिल में जरूर रखना है, अकीदत रखनी है उनके लिए कि ये अल्लाह ताला ने उनको इज्जतें अता की हैं, लेकिन हमने उनको तौहीद वाले लेवल पर लेकर नहीं आना। हमने ये कभी भी नहीं सोचना कि कोई औलिया कराम जो है वो देने पर कादिर थे, या वो लोगों को दिया करते थे, या उनके दरबार पर जाकर कुछ मांगा जा सकता है, उनसे कुछ नजराना लिया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें अल्लाह के नबी ने यही सिखाया है, रसूल अल्लाह ने हमें दुआएं करना सिखाया है। रसूल अल्लाह ने खुद कभी अपनी जिंदगी में भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर जाकर दुआएं नहीं की, या कभी वो फलस्तीन नहीं गए इस मौका के लिए कि जाकर वो तमाम अंबिया कराम की कब्रों को विजिट करें और वहां जाकर वो देखें चढ़ाएं या दुआएं करें। तो हमने हर वो अमल करना है जो रसूलुल्लाह की सुन्नत से है, सुन्नत को हमने फॉलो करना है इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो अथेंटिसिटी को देखेंगे इंशाल्लाह। हम अल्लाह की किताब का इल्म हासिल कर रहे हैं, और ये वो किताब है जो जहानों के बादशाह ने उतारी है, जिसमें कोई शक नहीं। तो फिर हम अपनी जिंदगी में भी वही तरीका फॉलो करेंगे जो रसूलुल्लाह का तरीका है, जो टॉप नंबर पर है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया उसवतुल हसना, जो आपके लिए बेहतरीन नमूना है रसूलुल्लाह की जिंदगी, हमने उसको फॉलो करना है। तो हमें ये चीज हमें रसूलुल्लाह की जिंदगी से भी मिलती है कि रसूलुल्लाह भी कभी इन लोगों के या अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के या किसी भी बुजुर्ग के मकबरे पर नहीं गए और जाकर दवाएं नहीं की। तो ये बात तो हमें कुरान और हदीस से साबित हो गई। अब यहाँ पर उनको जो यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं कि या अल्लाह ताला जो अकेला है, निहायत जबरदस्त है। सिर्फ अपने आप को अभी अगर आप सोचें तो आप लोग किस चीज को पसंद करते हैं? हर इंसान की यही चीज होती है कि उसके पास जो चीज हो ना, उस जैसी किसी के पास ना हो। उसका जो फेवरेट पर्सन होता है ना, जैसे उसको लगता है, हर इंसान को ये लगता है कि उसके जो पेरेंट्स है ना, उनसे अच्छे पेरेंट्स किसी के भी नहीं हो सकते। हर इंसान को यही लगता है कि उसके जो फेवरेट टीचर हैं, या उसकी कोई फेवरेट टीचर है फीमेल है, या कोई उसकी दोस्त है, उस जैसा कोई नहीं है। तो फिर हम अपने रब, अपने माबूद के मामले में ये बात क्यों नहीं सोचते? हम एक दफा सोचें तो सही कि जो वाहिद है, जो अकेला है, जो पूरी कायनात का निजाम चला रहा है, जिसके होने से तमाम दुनिया का निजाम है, और वो अगर किसी के साथ नहीं है तो उस इंसान का कुछ नहीं रहता। हर वो इंसान जिसका रब के साथ ताल्लुक होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और वही अकेला बादशाह है जिसको किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। वो जात ऐसी बेनियाज जात है, उसको ना बीवी की जरूरत थी ना औलाद की जरूरत थी। अल्लाह ताला कहते हैं ना, कह दो आप कि अल्लाह एक है, कुल हु अल्लाहु अहद। अल्लाह की जात एक वाहिद जात है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अब हमें देखने की जरूरत है कि तमाम सहारे जो दुनिया के हैं वो बेहतर है या हमारे रब की जात बेहतर है? यकीनन हमारे रब की जात बेहतर है, जो अकेला है, वाहिद है, जिसके पास गलबे हैं, जिसके पास कहर है, जिसके पास इक्तदार है, जिसके आगे सब लोग आजिज हैं। जो वो चाहता है वो हो जाता है, जो वो नहीं चाहता वो नहीं हो सकता, जब तक वो खुद ना चाहे। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है ना सूरह हूद की आयत नंबर 56 में, यकीनन अल्लाह ताला पर मैंने भरोसा किया जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, कोई जानदार ऐसा नहीं मगर उसकी पेशानी के बालों को वो पकड़ने वाला है। यकीनन मेरा रब सीधी राह पर है। ये हमारे रब की पहचान है। सूरह हूद की आयत नंबर 56 को इंशाल्लाह आप लोग स्टडी करेंगे, इसके अल्फाज पर गौर व फिक्र करेंगे, इसमें देखेंगे कि आपका रब आपको अपने बारे में क्या बता रहा है। तो फिर यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी उनको यही बात सिखाने की कोशिश की है कि वो जो अकेला रब है ना, वही जबरदस्त है, वही काफी है, उसके सिवा किसी सहारे की जरूरत नहीं है। इबादत तो उसी अल्लाह ताला की करनी चाहिए जो अकेला है, सच्चा माबूद है, जिसके साथ कोई शरीक नहीं, जिसके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, जिसके सिवा किसी के पास कोई कमाल नहीं है। और यही हमारे रब की जात है, यही रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का पालने वाला। इबादत उसी की हमें करनी है जो अकेला वाहिद है, उसी से मदद मांगनी है, उसी से उम्मीदें बांधनी है, उसी से सब्र मांगना है, उसी पर तवक्कुल करना है, उसी के साथ हमने जीना है। और कब्र में भी हमारा सहारा हमारा रब भी है। दुनिया में अगर हम रब के साथ कनेक्टेड है
तो हमारे पास कब्र में कोई सांप बिच्छू, कोई भी कीड़ा, कोई भी सजा देने वाले फरिश्ते नहीं आ सकते। अगर हमारा कनेक्शन अपने रब के साथ है, अगर रब के साथ जुड़े हैं, तो हमें जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकेगी। हमारे बुरे अमाल भी वो रब माफ कर देगा, क्योंकि वो रहीम और करीम जात है, वो माफ करने वाला है, वो बड़ा नर्म है अपने बंदों पर। अल्लाह ताला कहते हैं ना, वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने बंदों के साथ बड़ा मेहरबान है। तो जब वो रब मेहरबान है, तो क्यों हम लोगों के सहारों को तलाश करते हैं, क्यों हम इधर उधर लोगों के लिए लोगों से मदद मांगते हैं, क्यों हम उस रब के दर पर नहीं जाते जिसके दर पर कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं कि कोई दरबान हमारी बात को आगे पहुंचाए। वो रब हमें वाजिया सुनता है, 1 to 1 हम अपने रब के साथ कनेक्टेड हैं। कोई सहारा नहीं है दरमियान में, कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो हमारी बात उस तक कन्वे करेगा। आपने दिल में कोई ख्याल सोचना है, आपने एक दफा कहना है ए मेरे अल्लाह, तो आपके अल्लाह ने आपको सुन लेना है, आपकी पुकार को सुन लेना है, आपकी दुआओं को कबूल कर लेना है। तो आज से ही नियत कर लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमने अपनी तमाम हाजात जो हैं वो अपने रब के आगे रखनी है, तमाम मदद अपने रब से मांगनी है। इंशाल्लाह रमजानुल मुबारक में हमने अपने रब से बहुत ज्यादा दुआएं करनी है, एक नेक इंसान बनने की कोशिशें करनी है, अपने रब की इबादतों को, अपनी इबादतों को रब के लिए खालिस करना है। इंशाल्लाह अच्छी नियतें करें, अपने अमाल को खालिस करें, और अपनी नियत को जरूर एक दफा देखें कि क्या मैं अपने रब के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हूँ। अल्लाह ताला आपको अपनी इबादत के लिए चुन लें और आपके अमाल को अपने लिए खालिस कर लें, आमीन। हम लोग वर्स नंबर 40 को देखेंगे। वर्स नंबर 40 में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको क्या कहा है। माँ ताबुदूना, माँ नहीं, हमारे पास कुरान में ला भी नहीं के सेंस में आता है और माँ भी आता है समटाइम्स। माँ ताबुदूना, किसी भी फेल से पहले जैसे माँ आ जाता है, किसी भी काम करने से पहले, तो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर जैसे कि नहीं तुम इबादत करते। माँ ताबुदूना, नहीं तुम इबादत करते मिन से दूनी ही, उसके सिवा किसी की, इल्ला, मगर, हम लोग कहते हैं ना इल्ला ये के, मगर ये के, अस्माअन, चंद नामों की, सम्मयतुमूहा, नाम रख लिए तुमने उसके, तुमने, व आबाउकुम, और तुम्हारे बाप दादा ने, माँ नहीं, अनजाला, नाजिल की, अल्लाह अल्लाह ताला ने, बिहा उसकी, मिन सुल्तान, कोई दलील, इनी, नहीं, अल हुक्म, हुक्म, इल्ला, इल्ला, सिवाय, लिल्लाह, अल्लाह ताला के, अमरा, उसने हुक्म दिया है, अल्लाह, ये के ना, ताबुदू, तुम इबादत करो, इल्ला, मगर, इयाह, सिर्फ उसी की, जालिका, यही है, अद्दीनु, दीन, अलक़य्यिमु, सीधा, वलाकिन्ना, लेकिन, अक्सरा, अक्सर, अन्नासी, लोग, ला यअलमून, नहीं जानते। अल्लाह ताला हमें इस आयत में बता रहे हैं कि किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शिर्क की तरदीद की है, कैसे उनको समझा दिया है कि मा ताबुदून मिन दूनिही, तुम अल्लाह ताला के सिवा नहीं इबादत करते। यानी अल्लाह ताला वाहिद और कहार के सिवा तुम्हारी कौम जिन जिन की परस्तिश कर रही है, वो सिर्फ नामों के खुदा हैं, उनके सिर्फ नाम है जो तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। यानी तुमने इन्हें इलाह का, माबूद का नाम दे दिया है, वरना हकीकत में वो इलाह नहीं है, वो बुत है। ना ही उनमें कोई अलूहियत है, यानी ना ही उनमें कोई इलाही होने की सिफात है, ना ही कोई वो माबूद है। उनमें कोई ऐसी सिर्फ मौजूद ही नहीं है कि उनकी इबादत की जाए, क्योंकि इबादत जिसकी करनी है वो बादशाह रहमान है, वो हमारी रब की जात है, उसके सिवा कोई जात इस काबिल नहीं है। इंसान किसी को इम्पोर्टेंस तब देता है जब उसमें अक्ल होती है या वो उम्र में बड़ा होता है, तो इंसान उसी को अक्ल देता है ना, उसी को इज्जत देता है, उसी को एहतराम देता है। कभी आपने देखा है कि कोई किसी बच्चे को कह रहा हो कि आप यहाँ आए, यहाँ पर बैठ जाएं, आप प्लीज यहाँ तशरीफ रखें? ऐसा नहीं होता। इंसान किसी का स्टेटस देख कर ही उसको ऑन करता है। तो एक दफा उन लोगों को जिनसे हम मदद मांगते हैं उनको देखें तो सही, क्या वो इस काबिल हैं कि वो अपने पास माल जमा कर सकें? क्या वो इस काबिल हैं कि वो कायनात के निजाम को कंट्रोल कर सकें? कौन है जिसने कायनात का निजाम कंट्रोल किया हुआ है?
یقیناً وہ ہمارے رب کی ذات ہے، اس کے سوا کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی ہواؤں کو روک سکے، کوئی بادلوں کو برسا سکے، کوئی بارشوں کو حکم دے سکے۔ یہ ہمارے رب کی ذات ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور پھر یہاں پر یوسف علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کی ممانعت کی ہے، نازل کر کے ان کا باطل ہونا واضح کیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان معبودان باطل کے حق میں کوئی دلیل نازل نہیں کی، اس کے لیے کوئی طریقہ، کوئی وسیلہ اور کوئی دلیل ایسی نہیں جس سے ان کی عبودیت واضح ہو کہ یہ کوئی معبود ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی ایسا نازل نہیں کیا۔ دیکھیں قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں بھی نہیں کہا کہ ہم کسی سے جا کے مدد مانگیں، کسی کی عبادت کریں، کسی کی درگاہ پر جا کر سجدے کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن میں مینشن کر سکتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یوسف علیہ السلام کی دعا بھی سکھا رہے ہیں، جو رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1400 سال پہلے یوسف علیہ السلام جو ان سے بھی کتنے سال پہلے نبی گزرے، ان کا قصہ سنا سکتا ہے جو رب، تو وہ ہمیں بھی بتا سکتا ہے کہ کون سی درگاہ پر جانا ہے۔ لیکن ہمارے رب نے ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں بتایا، تو اس کا مطلب کہ اب جو ہم عمل کریں گے ایسا، وہ ہمارا شرک کے زمرے میں آئے گا، وہ ہمارا قرآن اور حدیث کے اکارڈنگ نہیں ہوگا، وہ ہم پھر راہ حق سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر یہاں پر جیسے ہم اس آیت میں دیکھیں نا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کے عقائد پر ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں ہے۔ یعنی وہ ان کو کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو حکم چلتا ہے نا، اب ان کو ایک بات تو کلیئر کر دی کہ یہ صرف بت ہے، یہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر اب انہوں نے، ظاہر ہے ہر انسان جس کو معبود بناتا ہے وہ یہ ضرور سمجھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ چیز سیٹ ہوتی ہے کہ یقیناً یہ بندہ پاورفل ہے، یقیناً ان کے کہنے سے کام ہو جاتے ہیں، یقیناً اس بارگاہ میں ہم آئے ہیں اور یہاں پر ہم نے جو دعائیں کرنی ہیں وہ قبول ہو جانی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بات کلیئر کر دی کہ تصرف کا اختیار اسی کے پاس ہے، وہی ہے جس نے شریعتیں بھیجی ہیں، وہی ہے جس نے ہمیں طریقے سکھائے ہیں، وہ اکیلا حکم دیتا اور روکتا ہے، اس کے ارادے کے ساتھ ہر چیز وجود میں آتی ہے، اس کے ارادے کے ساتھ ہر حرکت رک جاتی ہے، وہی ہے جس نے ہمیں احکامات مقرر کیے ہیں ہمارے لیے، اور اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جب وہ رب حکم دینے والی ذات ہے، جب اس کے سوا کسی کا قانون نہیں چلتا، جب اس کے سوا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی انسان اپنے مردہ رشتہ دار کو زندہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ اس کو بیٹا نہیں بنا سکتا، جس کے گھر بیٹا ہو وہ اس کو بیٹی نہیں بنا سکتا، کوئی بھی انسان یہ جان نہیں سکتا کہ اللہ نے اس کی زندگی کتنی لکھی ہے، کوئی بھی انسان نہیں جان سکتا کہ ان کے گھر میں کب اللہ کوئی نیا بچہ بھیجے گا، کوئی نیا وجود کب پیدا ہوگا، کوئی بھی اس چیز کو میئر نہیں کر سکتا۔ پھر کیسے ہم اس رب کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیتے ہیں؟ بے شک وہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ اور پھر یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا وہ واضح ہے کہ یہی سیدھا دین ہے، توحید ہی سچا اور سیدھا دین ہے، توحید ہی مضبوط دین ہے۔ دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہے، یعنی اپنے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، ہر عمل پر یہ چیز سیٹ کر لینا کہ میں نے ہر عمل اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، اور میں نے اپنی رب کی رضا کی خاطر ہی جینا ہے اور رب کی خاطر ہی کام کرنا ہے۔ اور پھر لاسٹ جو ہم نے چیز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے توحید ہی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اکثر لوگ سیدھے راستے کو نہیں جانتے، جس کی وجہ سے وہ شرک میں پھنس جاتے ہیں۔ یوں یوسف علیہ السلام نے ان پر کچھ چیزیں واضح کر دی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھیں گے؟ حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی کی عبادت کی جائے، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہم یہاں پر حدیث کو دیکھیں گے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کجاوے کی درمیانی لکڑی کے علاوہ کوئی اور چیز حائل نہ تھی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں۔ پھر فرمایا تھوڑی دیر چلے، پھر فرمایا اے معاذ بن جبل، انہوں نے پھر کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر تھوڑی دیر چلے، پھر فرمایا اے معاذ بن جبل، پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟
انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کرے اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چلتے رہے، پھر فرمایا اے معاذ بن جبل، کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ شرط یہ کہ وہ ایسا کریں۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 143 نمبر پر۔ آپ انشاءاللہ اس کو ضرور ٹیلی کریں گے اور دیکھیں گے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ ان کو بخش دے اور ان کو عذاب نہ دے۔ تو یہ ہمارے حق ہیں اور کچھ ہمارے رب کے حق ہیں۔ تو جو کوئی حقوق و فرائض میں کمی کرتا ہے نا، انہی کے لیے عذاب ہوتے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کرنا ہے، اس حق کو پورا کرنا ہے۔ ہم نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ہم نے اس بات کو جان لیا ہے کہ ہمارے رب کے پاس ہی اصل حاکمیت ہے، اور ہم نے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اپنے رب کی ہی عبادت کرنی ہے۔ اس کے سوا کسی سے امید نہیں باندھنی، اس کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی، اس کے سوا کسی کو دینے والی ذات نہیں سمجھنا۔ وہی رب ہے، وہی الہ ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے کہ اس کی توحید میں کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر آ کر جو عیسائی ہیں نا، وہ ہم سے ایک درجہ پیچھے ہیں۔ اور ہم نے انشاءاللہ اس بات میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اسٹرانگ کمٹمنٹ کرنی ہے کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، میں نے مدد مانگنی ہے اپنے رب سے مانگنی ہے، میں نے ذرا ذرا سا شرک بھی نہیں کرنا۔ مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی تو میں نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے فلاں نے تکلیف پہنچائی یا میں فلاں جگہ سے گر گئی۔ یہ نیت رکھنی ہے، جان لینا ہے کہ یہ تکلیف اگر مجھ تک آئی ہے نا، تو یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے، میرے رب کی آزمائش ہے، میں اس پر کیسے صبر کرتی ہوں۔ میرا رب یہ دیکھنا چاہتا ہے، میرا رب جاننا چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیسے جڑتی ہوں۔ یہ تکلیف مجھے کیسے میرے رب سے جوڑتی ہے۔ جب خوشی ملے تو رب کا شکر ادا کرنا ہے، مالی اسباب کو، دنیاوی اسباب کو نہیں دیکھنا کہ دنیا میں کسی نے ہماری ہیلپ کی تو ہم تک یہ خوشی آئی، کسی نے میرے لیے یہ خوشی چنی۔ وہ خوشی آپ کو آپ کے رب کی طرف سے ملتی ہے، اور اس پر رب کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا لاسٹ کی کلاس میں، ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو ہم نے انشاءاللہ شکر والی زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا سوال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ علم مبارک کریں، آپ کو اس میں استقامت دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔